बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग का मैं शुरुआत में आपको बताऊंगा कि गुज़िश्ता रोज़ कराची में गजरी के इलाके में एक 30 साल उमैर गनी मेमन जो एक ताजिर भी थे, छोटे ताजिर थे, उनका मर्डर हुआ। उनके 2 बच्चे थे और वो किसी को रकम की अदायगी के सिलसिले में गजरी के इलाके में गए हुए थे कि उन्हें दहशत गर्दों ने फायरिंग करके 4 मोटरसाइकिल पर लोग थे, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। ये जो कत्ल है ये एक ताजिर का कत्ल नहीं है, बल्कि ये आप समझें कि उन सैकड़ों ताजिरों का कत्ल है जो माजी में होते रहे। और इन्हीं खदशात के पेश नज़र कराची का ताजिर और सनतकार शदीद जहनी दबाव का शिकार था और इस सिलसिले में उनकी जो नज़रें थी वो सिंध हुकूमत से तो वो लोग मायूस थे। फिर थी आर्मी चीफ की जानिब, और आर्मी चीफ ने जनाब आसिम मुनीर साहब ने अपने टर्नओवर के दौरान अब तक 2 मरतबा कराची के ताजरों से खिताब किया। ताजिर भी थे, सनतकार भी थे और दूसरे उनमें सरमायादार भी थे, बिल्डर्स भी थे। उन तमाम लोगों को न सिर्फ उनके तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई गई, बल्कि जो मुल्क में गिरती हुई माशी सूरत हाल थी उसके हवाले से भी तमाम हालात उनको बताए, और मुल्क में जो सरमायाकारी आने वाली है उस हवाले से भी उनको एतमाद में लिया और उनको पूरी तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की गई। लेकिन उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, लेकिन दर पे जो ताजरों को का अगवा बराए तामान, भत्ताखोरी और इस तरह से जिस तरह से उमैर गनी मेमन का जो मर्डर हुआ है, इन तमाम हालात को देखते हुए ऐसा महसूस होता है और फिर एक सवालिया निशान भी है कि वो कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब के विजन को नाकाम बनाने की कोशिशें कर रही हैं, और कौन लोग हैं जो पसे पर्दा आसिम मुनीर साहब जो गुज़िश्ता 2 मरतबा ताजरों से, सनतकारों से खिताब कर चुके हैं, उनके इस विजन को क्यों नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन लोग हैं। हमारे इदारे भी इस सिलसिले में कोई किरदार अदा करें और उन लोगों को बेनकाब करें जो आसिम मुनीर साहब ने जो 2 मरतबा कराची का दौरा किया और पूरी कोशिश की है कि माशी सूरत हाल को संभाला जा सके, लेकिन उसमें फ़िलहाल अभी तक तो कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। लेकिन पे दर पे उनके इस मिशन को नाकाम बनाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। तो कराची के ताजुरों ने, सनतकारों ने एक मरतबा फिर अपील की है वफाकी हुकूमत से और हमारे जो इदारे हैं उनके सरबराहान से, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, कि सिंध हुकूमत का इसमें जो कोई किरदार ना माजी में गुज़िश्ता 17 सालों में नज़र आया और ना उन्हें उम्मीद है कि आइंदा कोई हुकूमत सिंध कोई किरदार अदा करेगी। तो उनका कहना था कि हमारे इदारे इसमें मरकज़ी किरदार अदा करें, हम आर्मी चीफ इसमें मरकज़ी किरदार अदा करें। कराची में अमन व अमान की बहाली, ताजरों को और सनतकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। अब ये हुकूमत तो अपनी ज़िम्मेदारी, सिंध हुकूमत तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है, कम अज़ कम इन इदारों को ज़रूर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अब मैं नाज़रीन आज के व्लॉग में जिक्र करूँगा इस्माइल डैडी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजी में बड़े अहम रहनुमा तस्वर किए जाते थे और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के जो थे वो जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी तस्वर किए जाते थे। जेल में भी वो उनके साथी थे और उसके बाद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो उसके बाद से वो तसलसल के साथ उनके साथ थे। उन्हें 2008 में जब गवर्नमेंट तश्कील दी गई सिंध में तो वहाँ उनको एडवाइज़र भी बनाया गया था। तो इन दिनों बहुत मुश्किल में है और बताया जाता है कि लाड़काना जेल में आज की जो नई डेवलपमेंट है उनके हवाले से, लाड़काना जेल में उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है और बताया जाता है कि वो कई मरतबा सुबह से बेहोश हो चुके हैं, लेकिन उन्हें ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है, उनको पाबंदी आयद की गई है। आज उनकी बहनों से जब हमने रब्ता किया तो उनकी बहनों का कहना था कि इस्माइल डैडी को कल हैदराबाद से लाड़काना मुंतकिल किया गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात हो, लेकिन इस्माइल डैडी से मुलाकात नहीं हो रही है। उनका कहना था कि हमारे घर के 17 अफराद जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं और 5-6 साल से लेकर 18 साल के बच्चे हमारे घर से गायब हैं। हम 2-3 बहनें हैं जो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, ना तो हमें कोई वकील मिल रहा है, ना हमें कोई गाड़ी में बिठाने के लिए तैयार है, ना कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार है। और हमारा भाई इस्माइल डैडी जो है उसकी हालत
لاڑکانہ ہاسپٹل اس میں جیل میں حالت بہت خراب ہے. مبینہ طور پر ان کا کہنا تھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے, انہیں ٹریٹمنٹ بھی نہیں دی جا رہی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ حکمرانوں کی کوشش ہے کہ انہیں اندر ہی طبعی موت مار دیا جائے. انہوں نے پیر صاحب پگاڑا چیف آف دا آرمی اسٹاف سے اپیل کی ہے کہ وہ اسماعیل ڈیڈی کو بچانے میں اپنا مرکزی کردار ادا کریں. اب آج کی تیسری اہم خبر یہ ناظرین کہ بلوچ یکجہتی کونسل کی جو اہم رہنما ہے جناب ڈاکٹر ماہرین بلوچ اور سیمی دین بلوچ کو مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ گزشتہ روز پاک ایران بارڈر سے گرفتار کر کے انہیں کوئٹہ پہنچا دیا گیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کوئٹہ کے ذریعے ایران بارڈر کے ذریعے ایران میں داخل ہونا چاہتی تھیں اور انہیں وہاں ان دونوں کو گرفتار کر کے واپس کوئٹہ بھیج دیا گیا ہے. اب واضح رہے ناظرین کہ 7 اکتوبر کو ڈاکٹر ماہرین بلوچ سیمی دین بلوچ اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ امریکہ جانا چاہتی تھیں. انہیں ویزا بھی مل گیا تھا. تمام لوگوں کو جب وہ بورڈنگ کارڈ کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر کوششیں کر رہی تھی تو اسی دوران FIA کے عملے نے ان کا پاسپورٹ چھین لیا تھا اور 6 گھنٹے کے بعد جب امریکہ کی ان کی فلائٹ جس فلائٹ میں ان کی بکنگ تھی جب وہ فلائٹ چلی گئی تو انہیں پاسپورٹ واپس کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ ان کا ایگزسٹ کنٹرول لسٹ میں نام ہے جس کی وجہ سے انہیں جو ہے جانے نہیں دیا جا رہا ہے. اس کے فوری بعد جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو انہیں جو ہے کراچی پولیس نے روکنے کے بعد ان کا موبائل بھی چھین لیا گیا, ان کی گاڑی بھی چھین لی گئی اور ان کا پاسپورٹ بھی چھین لیا گیا, جس کے بعد انہوں نے سخت اس دوران انہوں نے یہ پریس کانفرنس میں کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ ان کے ساتھ طوفان بدتمیزی کی گئی اور پھر ان خواتین کی شلواریں تک بھی کھینچی گئی تھی. تو ان کا یہ کہنا تھا. اس کے بعد انہوں نے دوسرے دن یہ پریس کانفرنس کی تھی. پھر انہوں نے جب ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ انہیں امریکہ جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے تو اس کے دوسرے روز ہی ان کے خلاف ملیر تھانے میں دہشت گردی اور لوگوں کو اکسانے کا ایک مقدمہ درج کیا گیا. لیکن ہائی کورٹ نے اس مقدمے کا تو خاتمہ کر دیا اور ہائی کورٹ کی جانب سے جسٹس صاحب کی جانب سے کراچی پولیس کو طلب کیا گیا تھا کہ وہ بتایا جائے کہ ان کا پاسپورٹ کیوں چھینا گیا ہے. پھر ہمارے محکمہ داخلہ کو بھی طلب کیا تھا کہ ان کو آخر کیوں روکا گیا ہے. تو ابھی وہ سماعت اور زیر سماعت تھا مقدمہ کہ ماہرین بلوچ جو ہیں وہ کل مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ ایران جا رہی تھی تو انہیں ایران جانے سے روک دیا گیا اور انہیں گرفتار کر کے واپس جو ہے وہ کوئٹہ. ناظرین سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف آئینی ترمیمی بل پاس ہونے کے فوری بعد اپنے ملک لندن روانہ ہو گئے. چونکہ لندن میں ان کی پراپرٹی بھی ہے, ان کی فیملی بھی وہاں موجود ہے, ان کی جائیداد بھی وہاں موجود ہے. پاکستان تو ان کے لیے محض حکمرانی کے لیے, تو وہ لندن دوبارہ واپس چلے گئے اور جب انہیں کوئی کردار ادا کرنا ہوگا تو ان کو واپس بلا لیا جائے گا. اور دوسری اہم خبر یہ ہے کہ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری گزشتہ 1 ہفتے سے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں. مبینہ طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ کامران ٹیسوری پہلے امریکہ گئے تھے جہاں ملک کی ایک اہم شخصیت سخت بیمار ہیں, ان کی انہوں نے عیادت کی, کئی روز ان کے ساتھ انہوں نے گزارے اور ان دنوں لندن میں ہیں. اور مجھے انتہائی باوثوق ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے جیو کے رپورٹر مرتضیٰ علی شاہ کے ذریعے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا, لیکن الطاف حسین صاحب نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا ہے. اور مبینہ طور پر یہ بھی بتایا گیا مجھے کہ ایک مرتبہ پھر جب وہ گورنر بن گئے تھے تو اس سے قبل بھی وہ لندن گئے تھے اور لندن میں انہوں نے اس سے قبل بھی کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے. تو بہرحال ان کی ملاقات نہیں ہو سکی اور یہ خواہش جو تھی ان کے دل میں رہ گئی ہے. اب آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مراد علی شاہ صاحب نے گزشتہ دنوں ایک منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے بڑی خوش دلی سے یہ اعلان کیا. آپ سب کو مبارکباد. میر ذوالفقار اس دنیا میں آ گئے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تیسری بار ماموں بنے ہیں اور صدر آصف علی زرداری نانا بنے ہیں. ہم سب کہ
मोहतरमा बख्तावर साहिबा के यहाँ तीसरे बेटे ने जन्म लिया है और उसका नाम जुल्फ़कार रखा गया है। तो मुराद अली शाह साहब ने जिस अंदाज में, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, जिस अंदाज में उन्होंने ये ऐलान किया कि बिलावल जो हैं वो तीसरी बार मामू बन गए हैं और आसिफ जरदारी साहब जो हैं तीसरी मरतबा नाना बन गए। तो अब मैं उनके मुखालफिन जो हैं, जो ये चाहते हैं कि मुराद अली शाह साहब को हटाकर वो चीफ मिनिस्टर बन जाएं, तो आप भाई उन मुखालफिन के लिए मेरा ये पैगाम है कि मुराद अली शाह साहब से ज़्यादा कौन खुशामदी हो सकता है। इस जिस अंदाज में उन्होंने ये लोगों को बताया, सहाफ़ियों को बताया, ये तो उस महफिल में मौजूद थे। अगर वो चीफ मिनिस्टर हाउस में होते तो लोगों को बताते भी और नाचते नाचते घुंघरू भी उनके टूट जाते, जिस खुशी का इजहार उन्होंने किया है। तो जब तक आप जो मुखालफिन है, जो चाहते हैं हम चीफ मिनिस्टर बनना चाहें, तो अब फरियाल तालपुर साहिबा की अजरक उठाकर और उसका पर्स उठाकर तो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। कम से कम इस तरह का जो है तर्ज अमल, इतनी बड़ी खुशामद जब तक आप नहीं करेंगे, उस वक्त तक सिंध की वज़ारत आला मिलना खासी मुश्किल है। तो इस वक्त जो अंदाज है मुराद अली शाह साहब का, उसमें तो वो बिल्कुल फिट होते हैं और उनका हक है कि वो चीफ मिनिस्टर रहें। अब इससे बड़ी जो खुशामद करेगा, अब वही फिर चीफ मिनिस्टर बन सकेगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।